नमस्कार बंधुगण आईपीएल रे चेन्नई सुपर किंग्स रे जलवा संजू आयुष एवं ब्रेविस को बैट्रु बर्षिला रन आउ अंशुल नूर और खलील को घातक बोलिंग रे धूली चाटिले विरोधी लगातार दुईटी मैच जीति एवं पॉइंट टेबल उपरକୁ उठी सीएसके। तेबे यही भिडियो आम जाना यही रोमांचकर मैच पूरा हाइलाइट्स भिडियो शेष जाए निश्चय देखूँ। तेबे हाँ दर्शक बंधु प्रथम बैटिंग कर चेन्नई पड़िया पूरा निआं लगेदेला। संजू सैमसन आज पूरा मोड रे थिले तांकर से क्लासिक शॉट्स देखी स्टाडियम रे सबु दर्शक छिड़ा जाइथिले। तेबे संजू गोटे बड़ शॉट खेलिया जाई तांको हाथरू बैट टी खसीगला। भाग्य तो कई फिल्डर नथिले नहले तांको देहर बाजी थांदा। सेही परि तांको साथ देथिले आयुष मात्रे। ओह कि बैटिंग से माड़ देखि सबु छानिया। से एमिति बैटिंग करे बोली कई भी भाबी नथिले। 200 स्ट्राइक रेट रे बैटिंग करथिले। चारि दिगु छक्का चारि स्पिनर को मध्य छाड़लेनी। यही परि छक्का एवं चौकार वर्षा करी स्कोर बोर्ड को रॉकेट गति आगक नहीं। देखते देखते 20 बॉल 38 रन पिटिदेले आयुष मात्रे जहाँकि यह असंभव थिला। आयुष मात्रे होचंदी 18 वर्षर खेलाड़ी। से एमिति बैटिंग करे बोली केही भी भाबी नथिले। तेबे आयुष मात्रे को साथ देथिले बेबी कुआ जातुआ ड्यूवेल ब्रेविस। तांको कथा तो कहले न चले। ताकर छोट किंतु विस्फोरक इनिंग्स जो सीएसके एक विशाल स्कोर छिड़ा करिवारे सफल हैला। से मध्य 40 रन एक पाली खेलिथिले जेउथिरे छक्का चारिर वर्षा होइतिला। स्पिनर को मध्य छाड़ी नथिले समस्त को पिटा बाड़ैथिले। तेबे एमिति बैटिंग देखि दर्शक माने पूरा आचंबित कारण ड्यूवेल ब्रेविस प्रथम 3टी मैच खेली नथिले एवं पूर्ववर्ती मैचटी खेलिथिले किंतु ताको बैटिंग मिली नथिला। किंतु यही मैच तांको जेमिति मिलिला पूरा छक्का चौकार वर्षा करदेले ड्यूवेल ब्रेविस। तेबे सीएसके प्रथम बैटिंग करी 20 ओवर रे 191 रन करथिला एवं विरोधी दल केकेआर को 192 रन रो टार्गेट देथिला। किंतु बॉलिंग रे भी कमाल करदेले सीएसके बॉलर माने। तेबे एही विशाल स्कोर को पीछा करिया बेले विरोधी दल भाबिथिले जे कि मैच सहज हबो किंतु सीएसके रे 4 जण बॉलर केकेआर टीम को पूरा ध्वस्त करदेले। जड़े होचंदी खलील अहमद आउ जड़े होचंदी नूर अहमद आउ जड़े होचंदी अंशुल कमोज आउ जड़े होचंदी अकील हुसैन। यही 4 जण को बॉलर आगे तिष्टि पारिलेनी केकेआर बैट्समैन माने। तेबे सीएसके जेतेबेले तार प्रथम 3टी मैच खेलतिला सबुठारु खराब प्रदर्शन करथिला एवं बॉलिंग रे तो पूरा फ्लॉप होइतिले। सबु बॉलर माड़ खाउतिले। एबे से ही बॉलर माने विकेट नेउछंती। एमितिका विकेट नेउछन जे समस्त आश्चर्य हेउछंती। जेउ नूर अहमद प्रथम 3टी मैच रे फ्लॉप होइतिले सेही नूर अहमद एबे एही मैच रे 3टी विकेट नै जाइछंती। केमितिका कमबैक करछंती भाबुथांतु। तांको पर आसुछंती अंशुल कम्बोज। तांको कथा तो कहले न चले। से जहा भी हेले पावर प्ले रे गोटे नने 2टी विकेट नेबे। एबे सीएसके पई अंशुल कम्बोज AK-47 पाल्टी जाइछंती कारण से जेउ गति बॉलिंग करछंती तांको बॉलिंग देखि सबु काबा। एबे फॉर्म को पळे आछंती खलील अहमद। से बेसी विकेट नहीं पारु नांती किंतु से एमिति बॉलिंग करूछन जे से तांको ओवर रे जा भी हेले गोटे नने 2टी नने 3टी डॉट बॉल पकाउछंती जहाँकि बैट्समैन मानक ऊपर प्रेसर पड़ुची एवं प्रेसर रे सेमाने जेतले बैट बुलाउछंती गोटे गोटे छक्का थाउची किंतु आ गोटे बॉल बहुत ऊपर उठी आउची फील्ड पार जाउनी एवं फिल्डर के हाथ रे कैच आउट हो जाउछंती। किंतु एबे बॉलर के मध्य बेसी फॉर्म रे अछंती अंशुल कम्बोज जे कि सठिक लाइन एवं लेंथ रे बैट्समैन मानकु रन करिवार सुजोग दौ नांती। यही 3-4 जण को बॉलिंग आगे केकेआर दल पूरा धराशायी होइगला। तेबे यही विजय सह सीएसके एबे लगातार 2टी मैच जीति सारिछि। टीम मध्य यही संतुलन जेउठी युव खेलाड़ी एवं अभिज्ञ खेलाड़ी एकाठ होई प्रदर्शन करुछंती ताहा दल को चलित सीजन टाइटल दाबीदार करुछि। तेबे धोनी को रणनीति एबे ऋतुराज को अधिनायकत्व रे टीम एबे पूरा फॉर्म रे अछि। तेबे हाँ दर्शक बंधु चलित आईपीएल रो 22तम लीग मैच रे चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स मध्य खेला जायथुला। यही मुकाबला एमए चित्तापुरम स्टाडियम चेन्नई रे अनुष्ठित होइतिला। चेन्नई रे 193 रन रो टार्गेट को पीछा करी निर्धारित 20 ओवर 7 विकेट हराई 160 रन करि परिछि कोलकाता। चेन्नई एही मैच रे बाजीबंद मारिछि एवं केकेआर को 32 रन रे हराइछि। तेबे केकेआर टॉस जीति प्रथमे बॉलिंग करने निष्पत्ति नेतिला। चेन्नई को बैटिंग पई आमंत्रण करथिला। तेबे चेन्नई सुपर किंग्स निर्धारित 20 ओवर 5टी विकेट हराई 192 रन करथिला। केकेआर को 193 रन टार्गेट देथिला। तेबे सीएसके बैट्समैन माने इनिंग्स को भल भाव शेष करिया पई पूरा संघर्ष करथिले किंतु चेन्नई चेपक स्टेडियम रे खेलाइते एही मैच रे केकेआर अधिनायक अजिंक्य रहाणे टॉस जीति प्रथम बॉलिंग करने निष्पत्ति नहीं। तेबे प्रथमे बैटिंग करी सीएसके भल आरंभ करथिला किंतु 25 रन स्कोर रे अधिनायक गायकवाड़ 6टी बॉल 7 रन करी आउट होइतिले। यहाँ पर आयुष मात्रे 38 रन रो इनिंग्स खेलिथिले किंतु से मध्य एक गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त रे आउट होइतिले।
ତେବେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ 32 ବଲ୍ରେ 38 ରନ୍ କରି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ତ୍ୟାଗୀ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ବୋଲ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସରଫରାଜ ଖାନ୍ ଏବଂ ବ୍ରେଭିସ୍ ଇନିଂସ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ 200 ରନ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିନଥିଲେ। ତେବେ କେକେଆର ପକ୍ଷରୁ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି କାର୍ତ୍ତିକ ତ୍ୟାଗୀ ତାଙ୍କ 4 ଓଭରରେ 35 ରନ୍ ଦେଇ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଓ ବ୍ରେଭିସ୍ଙ୍କ 2ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ସୁନୀଲ ନାରାୟଣ 4 ଓଭରରେ 21 ରନ୍ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଅନୁକୂଳ ରାୟ 3 ଓଭରରେ 21 ରନ୍ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ବୈଭବ ଆରୋରା ତାଙ୍କ ଓଭରରେ 55 ରନ୍ ଦେଇ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ। ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ 3 ଓଭରରେ 26 ରନ୍ ଦେଇ କୌଣସି ବି ୱିକେଟ୍ ନେଇନଥିଲେ। ସେହିପରି ଗ୍ରୀନ୍ 2 ଓଭରରେ 15ର ଇକୋନୋମିରେ 30 ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କେକେଆର ବାଲା ଭାବିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବେ ଆଉ ପରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଚେଜ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। ତେବେ ଓପନିଂରେ ଆସିଥିଲେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଆଉ ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ଼। ତେବେ 2 ଜଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳିଥିଲେ। ପାୱାର ପ୍ଲେରେ କେକେଆର ବୋଲରମାନେ ପୁରା ଚାପରେ ପଡ଼ିଗଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ଼ ଭଲ ଖେଳିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର 7 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆୟୁଷ ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ପୁରା ତାଣ୍ଡବ କଲେ। ସଞ୍ଜୁ ଏବଂ ଆୟୁଷ 2 ଜଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳିଲେ। ପାୱାର ପ୍ଲେରେ କେକେଆର ବୋଲରମାନେ ପୁରା ଚାପରେ ପଡ଼ିଗଲେ। 4 ଆଉ 6ର ପୁରା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲେ ଡେୱଲ୍ ବ୍ରେଭିସ୍। ସେ ତ ପୁରା ଗେମ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। ବ୍ରେଭିସ୍ ଏମିତି ସଟ୍ ମାରିଲେ ଯେ ଦେଖି ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତେବେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍, ଆୟୁଷ ମାତ୍ରେ ଏବଂ ଡେୱଲ୍ ବ୍ରେଭିସ୍ ଭଲ ଇନିଂସ ଖେଳିଲେ, ଯାହାକି ସ୍କୋରକୁ ଆଗକୁ ନେଲା। ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ଧମାକାରେ ସିଏସ୍କେର ବଡ଼ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ତେବେ ସିଏସ୍କେର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ 200 ପାର ହୋଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। 191ରେ ସ୍କୋର ଅଟକିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସିଏସ୍କେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବାଟା ଥୟ, କିନ୍ତୁ କେକେଆର ପାଇଁ ଏହି ସ୍କୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଗଲା। ତେବେ କେକେଆର ଚେଜ୍ କରିବାକୁ ଆସିଲା। ଆରମ୍ଭରେ ସେମାନେ ଭଲ ଖେଳିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦବାବ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସେମାନେ ଭୁଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସିଏସ୍କେର ବୋଲରମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ବୋଲିଂ କଲେ। ଏକ ପରେ ଏକ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ି ଚାଲିଲା। କେକେଆର ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ଅପ୍ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। 25 କୋଟି ଦେଇ କିଣିଥିବା କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନୂରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲେ। ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏସ୍କେ ପକ୍ଷକୁ ଯାଉଥିଲା। ଶେଷରେ କେକେଆର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଚେଜ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସିଏସ୍କେ ଜିତିଗଲା ପୁରା 32 ରନ୍ରେ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଏକ ଡମିନେଟିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଏହି ବିଜୟ ସହ ସିଏସ୍କେ ଏବେ ଲଗାତାର 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସାରିଛି। ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭଲ ସନ୍ତୁଳନ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ଯୁବ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ଦଳକୁ ଚଳିତ ସିଜନ୍ରେ ଟାଇଟଲ୍ ଦାବିଦାର କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ତ ସମୟ କହିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଲାଗୁଛି ଯେ ଧୋନିଙ୍କ ରଣନୀତି ଏବଂ ଋତୁରାଜଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଏବେ ପୁରା ଫର୍ମରେ ଅଛି। ତେବେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ତାର ପ୍ରଥମ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ପୁରା 10ମ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। କିନ୍ତୁ କେକେଆର ଦଳ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ସେମାନେ ଲଗାତାର 5ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ସାରିଲେଣି। ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ତ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ 4ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ସେମାନେ ପୁରା ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ କେକେଆର କେବେ ଫର୍ମକୁ ଆସିବ ସେ ତ ତା ସମୟ କହିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏସ୍କେ ପୁରା ଫର୍ମରେ ଅଛି, କାରଣ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବୋଲିଂରେ ପୁରା ସୁଧାର ଆସିଯାଇଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଏଥର ସିଏସ୍କେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇପାରିବେ କି? ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ରିକେଟର ଏମିତି ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।